Okay, colored blocks. Same tier list, ra? Or gamit taglain? I like this one. I-continue? Okay, sige, continue. Napa may space. Gamay raman sad. How about let's do kanang colors for each. Magpuli-puli lang ta. Ikaw daw, white wall. Okay. Magpuli-puli lang ta. White wall. It's tier basic, so it's going C tier. Uy, nice mic. Crispy quality. C tier, butang daw. Ako gray wall. Bro. I mean like, this interest siya sa nature. Uy, C tier ang white, sure. Wall. Tier basic. Okay, next. It's the grace. Black. Lisod siya in real life, bogo, in game. Diorites blocks. Nanong walay wall polished diorite block. Wala sa S, no? Ano yung S day? Kung ang white KC eh. Ano? Next, what's the next day? Brown is F. Wala siya koan, tae. Alright. Red. I mean at this point, wall naman good, so like imo na lang i-color ba? At yan ang sini, oh. Sabot. Yan ang sini. Why? Basic man. Basic? Oh. Kanilang. Wait, damn. Actually, I'm saying A. A ako red. Orange is A. Bay. B D B. No. A! Nagbot. Babe, tanawa sa tanan wall. Ay, halagi, usab nila. Kiba ka ang texture sa orange wall sa una kay mas smooth compared sa uban. Like, humuk siya. Ang yellow is nice. Ako yung butang dire. A siya A. Yeah, this one is A. I'm gonna go with I never liked that okay ra ba siya kay green bias pero versus sa brown, or maybe ay lang sad siguro dia ano lang dire. Then cyan is this one. Okay, I'd say this is alright. Still looks cute though. Alright, whatever. Damn, I'd say dire lang. Ay, damn, isa. Are dire. Okay, yes. Okay, yes. The blue one goes with the lapis. Purple A tier. Magenta. She cute. She goes next to purple. Kaniki here. I like how gisikit. Ang carpet. Oh yeah, carpets kasi Carpet Semra. Yeah, same ra. Okay, iba pa ipang butang sa nato. Black. Oh no. Amen, hallelujah, my brother. Yan na lang yung butang. Hindi naman maklaro. Di na lang magbutang. Butang lang ako eh. Presence of mind. Presence of mind? Dili. Peace of mind. Pero saan naman yung ipang-yawi-yawi? Putang ina. Presence of mind, babe. Diba ka na? Gibet. Ka na lang. Uy, kanang terracotta no. Ambot lang. Ako na nag-rating daan ang green. So terracotta? Gusto ko sa buhay.
Oy. Asa. Ang ter- ang ang terako ang terracotta kay Di pala ko. ang terracotta kay same tag color gyapon pero naman ni main one I'd say ito man C tier yucks. The white one is better. So, magamit ko ni Pirmi mas to mag-welding ba to? Kanang di kay magkuha man Ay, dili binti ba to? Kanang galing maghimo ko sa mong Minecraft character pero in creative mode. ay Lagyan ko siya kanang dako version. kani mo ha ako kay katong mushroom na katong unod sa mushroom ba katong dako katong kuan brown ang unod sa mushroom ba kani ba unod sa mushroom Yes, lagi, I know what you mean. unod sa mushroom ay light ako do white ni Garik. kani kay bay pareha ra mo sila naong tanan ay naunsa naman gigi dra ana same colors okay next This one, it goes with the dark oak, I think. Wait, no. kani yes This one? look at mine yes okay button re this one is the black one so I'm gonna put it there imuha asa imuha Same naman na sila. okay red Ew, this one looks like ass. what's this oh ang red kay man decent asa na yun wala kay okay button dire red The orange goes with the acacia. okay yellow ano ka dire yeah. Green kay it's okay Nakarank ako ng green. lime ang ka lime Oh, cyan. oh nakarank lang ka sa greens okay oh 8 tier kani That's S tier. ay S tier ay bitaw sa atom ni shade wow so, The cyan doesn't even look cyan, so it goes F. oh Minecraft ba kay beto what the fuck kani sad oh light blue ay okay siya daw mo siya kinang office na color palette ari lang din Blue looks purple. this is decent ano yung mamaero siguro ni dire purple ugam ang pink asa na butang is it there yeah muna ko ranking let's get to the fun Pink. parts This one looks cute, so she goes there. sa concretes na ta well girank naman ni mo ako I hate yung terracotta o concrete, no? yeah clay man na ang concrete kay concrete Ano ang diorite? Ay, bro come on man black concrete is sa S tier oy S tier na yung black concrete ba S tier na lami man mga concretes concrete. light blues are lang ka boss Light blue. purple doon na okay raman You. you are lang yung pink You. sabi na ipakiyaw-yaw yawa kanay concrete powders Asan ako layo na kayo? concrete say same colors po niyo same colors mura magagsi sa rama di mo na yara sa rama babe oh exaggerated sa gano'n di mo yara sa rama
Mangguto yan. Dili, ala pa eh. Sige. Ala ko. Di ba si Mang Badinos, di ba, mag-voice message mo na? Ay, voice message ka lang. Kaya ko, sa dito, kailang, ang mic, voice, mic, kailang, alam mo sila nga na, di ba? Voice message. Voice message. Voice message. Iya pare on yung mga estudyante eskwelahan ba. Yung mo sinrag PM ay PM kada VM sa Teams. Usawan. Uy, mong concrete ba nahulog? Gitaga. Gitaga ba kag barrier? Gitaga kag barrier. Ah. Si Mama Abadinas ba kay isod yung classmate di class. Di ba siya ganun mag-team good? Si Mama Abadinas ba kay pasudlo na estudyante sa klase. Mo post siya og voice alagi o post siya og voice message Teams. Mabibigis ba? Siya ka na nag-PM kasi mga estudyante. Manas Mama Badinos to. Asa Mama Badinos. Mama Badinos. Uy, pagklase na. Sabat ka? Katawa, sabi. Ako makita sa screen ba? Makita sa screen dyan. Alas Mama Badinos ba? Uy, pagklase na. Pwede pa rin ma-upload. Di na pwede dong zero na zero. Beb, layo lagi kayo ang pink concrete sa pink powder. Pink powder, layo na kayo. Layo na kayo. Diba? Ako ban dol siya. Bro, pink layo. Layo na kayo. Ang pink powder. Fuck you, bro. Naglabad ako ulo. Yawa. Bay, asa pa man ka bay? Nana ko sa glazed terracotta. Usa ka detail eh. Kuyawa. Guys, dolphin. So ayakot. Bay, tiwasan ako na ng concrete powder, bay. I-concrete. Ang mukha naman ni mo gibutangan. Giad na lang unta ni mo ako Wait. Sige. Bata sa imong ranking sa Right kay nice siya. Cute.
This ghost be here. Wati ko. Ayan, magbuhat na lang ko eh. Karibot ako niya. B-tier na. Ayaw, kana na pattern. Ari ka diri mo sugod. Top red. Aus. Huh? Ana ba? Dapat pattern. Kita mo taon man. Ota, kama ko. Ota. Sakto lagi ko. Asa. Ota, kama lagi ko. Hindi lagi mo gana. Hindi mo gana lagi. Ha? Asa? Hindi mo gana lagi. What good sa mo? Good sa mo? Good sa mo? Tagin na. Good sa mo? What the fuck? Yun sa nani mo sa? Ibam ko. Sa boss. What the fuck? Di lagi mo gana lagi. Babe, di lagi mo gana. What the hell? Na lagi. Jokes. Ana, di ay, ara di bebo. Ay, jokes. Di lagi siya magana. What the fuck's going on? Ana? Are we seriously doing this? You see this? Ay, kiba na ko. Amen, hallelujah. Nya, may corner din siya. Biskot. What? Di na lagi mo gana. Babe, di mo gana, babe. May corner? Oh, babe, by corner siya, babe. By corner. Babe, by corner siya, babe. What the fuck? Ang buta na yung gusto sa mga yaw-yaw. Ari ka dre. 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 What the fuck? May large na ADHD no, tanawon sa nagibotron. Lagi mo gana lagi, what the fuck? Hafra. Like this. Bro, fucking flip, bro. Oh, did you shut up? Fuck. You serious? What the fuck? Naam siguro na yung hacks. Glazed terracotta orientation. Terracotta placement. Oo, naguba sa diya oh. Diya dyan sila maungot sa corner. Saan din na babe? It's on the direction. Oh, wala siya naka-figure out po. Naka-figure out ni Mang White? Ako na. Mabuhat siya sa floor. Pero ang doon sa wall. Oh, di na lang ito maglisod-lisod sa floor na lang. Look, tinahog ko. Hindi siya magana no. Na lang. Buhatan na lang balik sa floor. Yun saan mo sa floor. Mabuhatan mo sa floor, di ba? Di lagi siya mabuhat lagi. Oh, di mo gana. Ay. Di
Guno. Oy. Guno. Oy. Guno. Oy. Di mo guno. Oy. Di mo guno. Oy. Di mo guno. Oy. Fuck you, bro. Nalade. Hell yes. Na siya, babe. Sige pa dayon daw. Na lang. Saka na lang. Uy. Oh, okay. Yeah, nice. Salamat. Okay. Nice. Good teamwork. Sige, asa mo ang ranking sa Gray 1. I like the black one. Uy. It's nice. Uy, nigro on me ni nako siya. Kani siya ba? Itubo siya nako. It's nice. It's cute. It's giving summer. A nako, lower A. Ano? Yeah, lower A. Yeah, bali nako. Ang black mo ni should I Uy, opposite siya sa summer. Abot lang. Sakto ba? Di na lagi mo gana lagi. Ano man eh? What? Ani din mo okay. Mabutan ako sa taas sa are siya dire. Are na ka. Okay, are na ka. Fish. Uli na. Come here na. Yes, sir. Mablin ako ang door, babe. Oh, sige. Ang red. Ano sa'yo mong next brown? Where do you rank brown? Diha po? Same. Red is kinda cool. Okay na siya. Yeah, mate. Do, mo remind na ko ang glazed terracotta sa mga kuan. Kanang code skins. Kanang skin sa gun ba? Nice kayo. Very good. Terracotta. Oh, hell yes. Saan ka na sa yellow? No, yellow. Yeah, I'm gonna put yellow here. Orange is so cute. Yeah, babe, that's green. Yeah, okay sa green. Nice naman. Oy, bless you there, babe. Nice naman mga terracotta designs actually. Light blue. Kuha na ni, lower ka na yung mga arrows ba? Weird na good kayo sila. Mura butang na ako doon. Purple. You'll be doing too much. Ow, di na ko kita. Anong diri man ako gibutang? Saan ko? Hala, ay na. Gibutang ako diri. Pili ako lower. De boss. De. Shit. Kaning pink pod. Ada na yung pink. Uy, cute ang pink, babe. Cute ang pink. Cute ang pink. Mumanin ako. Cute ang pink. Giputi na lang tanin nila. Weird kayong gray. Pero okay rasad. Mana kasi mo ha? I'm in the blue. Where do you put blue? Asang orange daw? Ganahan kas orange. Kani? Hello, nice. Ito siya. Di man namin ito eh. Mga dyan eh.
I will get started sa two main glasses lang. Do you think glass is A tier? Like ang like regular glass? Or S tier lang glass? S tier man yung glass ha? It should be. The plastic. S tier? Mm. Ang tinted glass, wako kaso yan eh. Pero kanam nang dili ko kita sa gawas. Ay. Itaas pa. Abot lang. Lisod siya, bilang ako ba ito? Yeah, same lang gyapon tag color babe. Sa ano? What's the difference sa tinted o black stained glass? Ang tinted kay na siya property na dili kasod ang sunlight. How do you make this? Amethyst. You need amethyst shard. That's cool. Yeah, pero tungod kay mahalon siya. Nadara. Chuya sa itong tier list eh. Kaya ba mga Minecraft artist, kaya ba itong utilize tanan blocks ba yung magamit sila og perception of depth para like kanang na ingredients sa those. so chuy kayo. What the fuck? I'd say B tier sa ning light gray. Ang black is cool. Ako butang A tier. Ayan lang. You know what? Ano lang, B na lang siya. Yeah. Care man ko. Oh, shit. Naglibog ako. B na lang. Upper B. Red. Weird man, red eh. Is this tinted glass? Asa ka start? Dili. Same color siya gyapon. Ang red kay weird. Yellow so weird. Red, yellow, ang green actually na siya use. Butang ako dure. Ang blue, purple is cool. So yung purple, pink, butang ako pink, purple. Ara. Amen. Ano? Imo white kay E, no? Looks foggy. Mo sa orange stained glass. Uy! Kalang Undertale ba? Di ba naman yung multiplayer? Dalka. Undertale ba? Di ba naman yung multiplayer, no? Dai, kanang Undertale, dai, di ba? Ang saan pag-download anang Undertale? Nag-send ko sa Facebook. Facebook? Ang saan pag-like sa ako Facebook profile dai? Ang saan kong password? Delete na lang. Imo din ilabay, babe. Ka-cute ni mo. Mana siya? Very nice tier list, very nice. Ang purple na shulker box, babe. The normal one before ta mag-go sa colors. It's normie. It's C. Alright. You know what? Ako sa tubuhaton ni mo ang
Imuhang concrete sa. Dere, bullshit. Black day. Wala unsa man eh. Concrete man nila. What do you what the fuck? Asa dito na ako gibutang? Murit. Yeah. What dito na ako buting day? Unsa man eh? Yan sa wall ta nagbutang sa concrete powder. Ang visual interest. Mabasa ka na. Alright. Ang light gray na shoulder box, so kay ko nag-dye ana. So kira siya boy, kira siya. Ara lang. Ang black shoulder box, choice ad. Are dire. Uy, imo naman giulot tanan color. Huh? Ang chokers ay dark gray din eh, sorry. My bad. Ang red shoulder box meh red ew mas choy man siya, choy ang ko yellow, okay ra yellow. Ang green, are lang green. Yellow, kay Chuy ang yellow. Yeah, one of the good ones. Nay ka na o kani. Ang light blue ako butang diri. Pink, yeah sure not. Okay. Next bed, kay beds. Light gray bed. Kasoy ka natug kag light gray bed. No. Weird no. Are na lang ni dere. Ay ka dere bossing. Black bed is okay. It's decent. Yeah, it was alright. It's alright. Red bed. Mapuol man sa kag red bed eh. Matuo ka. Mapuol sa kayo. What's man like red bed? Red bed? Ay, lower din ako be. Oops, my bad. Yellow. Kira mo yellow? Green. Green bed. Light blue bed. Purple bed. Okay, there we go. Yeah, I'll put green bed, red blue bed, and this one. Okay, that's it. Candles, babe, candles. Ang main na candle tong mana? Ba't agad na ko burger blocks? Okay. Main candle, choy, man. Main candle. Ganan ko 80. Yeah, let's 80. All of them? No, just the regular. Yeah, pretty cool. Sige, let's go. Same colors again. Do you think nagka-more modded ng Minecraft? Or okay na sad? It's a welcome change.
Chuy mo ang candle. It can't go. I don't think it could go lower than C. Black. Except for the brown candles. They. Oh yeah, look like thirds. Red, man. Okay, red is okay. Decent. Yellow is cool. Green. Ano yung yellow? Let's see what ano yellow. Green candle. I'd say same as a red. Blue candle. Blue candle. Purple. Maka mix and match ba candle? Dili. I don't think so. Dili. Makes sense ako. Ang candle ray brown, kaluoy. Ay, ang what the fuck? Ang brown candle ray F tier. Shit. Ang candle ray F tier. Ang brown ano rin. Bay nagkakitag sagbot sa mo. Load man yung light gray banner kasi mo gamit ani. I think, what you kay ganahan sa brown? Okay. Are lang yung light gray banners Saan yung light gray banners? Black is A tier na siya boy. No, actually S tier. Red banners magod sila. I think these guys are okay. Nakay ko ano na. Nakay mabuo. Lower lang lower. Uy, one space. Lower. Na. Yes. Crazy. But natural dyan din ang pagka bell curve, no? Ayun sa may bell curve na di sa siguro. Nasa distribution ba? Kabantay ka? Sa? Oh, like Yeah, it's skewed to the right. Yeah, it's skewed to the right. Okay, that's all the colored blacks. Very cool. Sa kaning natural blacks, mag-copy lang tagline. Like, do we copy another kuan the extend na lang sa para makita ang kuan. Na-leave mo ko no. At sa kuan sa yung mga sagbot. Sayo na kayo na na-leave man ko no. Sige, ang copy paste na ako. Oh yeah, di naman din valid na 1 kay uy, ni-right click na ko. Di mo right click, oh shit. Dili siya mo right click. No, dili siya mo right click. Na-leave ko. Lag test. Napaman. What the fuck? Right click. Dili yung ka right click dito. Yes ako. Sige, CR well. Boost. Oh, there we go.
Chicken hawa dia. You better get out. Matay ka sa'yo.